Tonunkan mɛnbaaw ani tonunkan fɔbaaw ani so. Bi mena kuma mena fɛn de analyser fɛn mun ye an ka président n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ale kɛlen ka journaliste Serge Daniel audience accorda ye an ka faso marayɔrɔ la n'o ye Kuluba palais la. Serge Daniel ale ye Radio France Internationale n'a bɛ fɔ a ma ko RFI ale y'o ka lasigiden ye Mali la. A ma dogo mɔgɔ si la k'a fɔ ko Serge Daniel ka ko man bon maliyɛnw ma ten kosɛbɛ. Ale yɛrɛ kunkan ko tɛ dɛ nka a ka baara taabolo o ma bɛn maliyɛnw ma kosɛbɛ. Wa fɛn mun ye an ka sɔrɔdasiw ko ye fɛn mun ye an ka jamana yɛrɛ mankan mun bɛ yen sisan o information yɛrɛ baara cogo ni radio so in fɛ a tɛ bɛn maliyɛnw ma. Wa Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana ka dɔgɔ farafinna minnu bɛ français fɔ ni Radio France Internationale b'u ka jamana na ni a ka baara kɛcogo bɛ bɛn u ma. Wa hali an yɛrɛ ka jamana marabagaw a ko in tɛ bɛn u ma nka a tɛ se ka fɔ. O Serge Daniel de ko a tala ka yanga sanfɛ Wagadugu journaliste dɔ tun bɛ Wagadugu n'o ye journaliste sɛbɛma dɔ ye a tɔgɔ tun ye ko Norbert Zongo. Norbert Zongo Blaise Compaoré ka fanga waati o y'a sɔrɔ a ka fanga b'a 12 la ale yɛrɛ t'a dɔn ko don dɔ ko a bɛ se ka wuli ka bɔ yen. U ye dangari Norbert Zongo ka ɲɛnamaya la u y'a faga. O Norbert Zongo tɔgɔ de tala k'a da prix la prix mun n'a bɛ fɔ a ma ko Norbert Zongo du meilleur journaliste d'investigation de la presse écrite et en ligne sur le continent africain. C'est-à-dire que kunnafoni dibagaw la minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula fɛn caman de bɛ yen n'i y'a ye ko kunnafoni dibaga b'a da aw tulo kan walima k'a sɛbɛn walima k'a fɔ o y'a ye a ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ parce que fɛn mun de don a dalen tɛ kɛnɛda la a dogolen don wo la a dɔw baaraw bɛ san yirika ta dɔw baara bɛ kalo ta en tout cas Norbert Zongo ka o prix mun dala Norbert Zongo tɔgɔ la o tala k'o di Serge Daniel ma ko Serge Daniel farafinna bɛɛ k'a ɲɔgɔn tɛ yen kunnafonidilaw la minnu bɛ se sɛgɛsɛgɛli ɲuman na ani prix wɛrɛ tala ka d'a ma. O Serge Daniel comme ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Mali ma bon n'i y'a wagati jan ye président Ibrahim Boubacar Keïta n'u bɛ a tɔgɔ fɔ ale yɛrɛ ka fanga mɔgɔw fɛ minnu bɛ sɛbɛnni k'a tɔgɔ la n'u b'a tɔgɔ fɔ u b'a fɔ a ma ko champion d'Afrique pour les arts, la culture et le patrimoine de l'Union africaine. Et champion pour les arts, art ye fɛn ye fɛn mun bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kan dɔnkilida kan dɔn kan an ka yiri mɔgɔninw a fɛn o fɛn ni an b'o dilan an fɛ yen walima ni n'a bɛ an fɛ yen ni a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ani culture ye fɛn min bɛɛ bɛ taa o ko kunkanko la c'est-à-dire que ɲɛnajɛ an ka fɛn nafamaw baara cogo an ka kow kɛcogo an ka fini don cogo an ka sow jɔ cogo fɛn caman bɛ culture kɔnɔ culture de bɛ jamana fila danfara ka bɔ ɲɔgɔn na walima ka adamaden fila danfara ka bɔ ɲɔgɔn na walima ka dugu fila ka kabila fila danfara ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye culture ye ko n'i ka culture tala k'i to i bɛ ko dɔnbaga lafili ani patrimoine ye an fa tiɲɛ de ye c'est-à-dire que n'i y'a fɔ Mali ka patrimoine fɛn o fɛn bɛ Mali la n'a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo i b'a fɔ Sunjata ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo Samori ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo an ka duguw sigicogo an ka laadaw an ka sow jɔcogo an ka fɛn kɔrɔw an ka maakɔrɔw an ka ziiriw an ka fɛn bɛɛ a bɛ fɔ de ma patrimoine o de ye an fa tiɲɛ ko Ibrahim Boubacar Keïta farafinna bɛɛ k'ale ɲɔgɔn tɛ nin fɛn saba in bɛɛ ladonni na bon Ibrahim Boubacar Keïta de ye audience c'est-à-dire que ka wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya wagati min na a bɛ Serge Daniel reçoit Kuluba Serge Daniel nana ka na a ka prix yira a la a ye prix min sɔrɔ Wagadugu n'a bɛ fɔ o ma ko prix Norbert Zongo du meilleur journaliste d'investigation presse écrite et en ligne sur le continent africain ko Serge Daniel nana o yira président Ibrahim Boubacar Keïta la kun jumɛn de la n bɛ bɔ
ka kuma o kan sabula n'a y'a sɔrɔ ko fɛn bɛnta de ko fɛn de don a bɛ daga mɔgɔ si kun t'a kuma fɔ nka an bɛ jamana min na an bɛ kɛlɛ de la wa an bɛ kɛlɛ la ni mɔgɔ min ye an t'a tigi yelen dɔn an t'a tigi tɔgɔ dɔn an t'a jamu dɔn des fois an t'a bɔyɔrɔ dɔn n'i y'a mɛn k'i bɛ se mɔgɔ la kɛlɛ la o y'a ye i b'a dɔn fɛ siya min de don nin y'an san 7 de an bɛ kɛlɛ la an tɛ ka se don o don se de bɛ ka kɛ an na an bɛ o tile la an bɛ jamana min na mɔgɔw tɛ ka furakɛ ka ɲɛ an bɛ jamana min fɛn bɛɛ de ye kungo ye an ka wa n'i ye Serge Daniel ye kunnafoni dila de ye c'est à dire que journaliste de don n'i ye kunnafoni di yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali la kabi ka IBK sigi nin y'a san 6 dafalen ye a ma deli ka interview accordé a bɛ fɔ fɛn min ma média privé c'est à dire kɛnyɛrɛye kunnafoni disow i b'a fɔ radio privé i b'a fɔ télé privé i b'a fɔ journaliste écrit privé olu tɛ dala an ka président bolo kuma tɛ d'u ma wa n'u kumana u bɛ bagabaga o hukumu de kɔnɔ an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Birama Ture ye o tununa dɔw yɛrɛ ko k'a ka kalifa minɛn'a la Birama Ture tununa i bɛ ka taa kuma fɔ a da baara tɛ ka kɛ k'a ye o kɛla anw fɛ Mali la yen wa anw fɛ Mali la journaliste bɛ u ye kuma sɛbɛn président n'a ka mɔgɔw u ye procès collé u la c'est à dire que u y'u wele tribunal la tribunal dun f'i ka avocat de sara n'i ye Mali lajɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko kunnafoni so a ka dɔgɔ wa a kɛ ka gɛlɛ kunnafoni so i ka se ka baara k'a la k'i balo ka somɔgɔ sama bɔ a la a ka gɛlɛ Mali la sabula an ka jamana bɛ cogoya mun na ka kunnafoni kɛ k'i balo a la a ka gɛlɛ kosɛbɛ bon n'a fɔra k'e ka taa procès kɛ ni fanga yɛrɛ tigilamɔgɔ dɔ ye o avocat sara sɔngɔ o procès yɛrɛ sɔngɔ n'ala ma fara i kan i b'i senbɔ journaliste ya la bon o procès o de kɛla an ka Mali kɔnɔ n y'a fɔ a ye kuma daminɛ ko journaliste dɔ bɛ yen Burama Ture ale tununa ka bɔ yen wa Burama Ture tun bɛ baara kɛ journal min na n'o o directeur de publication ye Dramé ye Dramé yɛrɛ bolila ka na kɛ réfugié ye Paris yan sabula a siranna dan kana kari a ka ɲɛnamaya la o ko minnu bɛ senna an ka jamana kɔnɔ an ka président e ka bonya tɛ ka taa Mali journaliste privé fan fɛ e bɛ taa de ka taa an ka faso yɛrɛ marayɔrɔ k'o bulonba k'o dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o ɲɛsin Serge Daniel ma Serge Daniel mun ka ko man bon maliyɛn mun ma Serge Daniel bɛ baara kɛ radio so min na n'o ye RFI ye ni o ko man bon maliyɛnw ma o de y'a to n y'a ɲini ka na kuma o kan n'a y'a sɔrɔ IBK kun ye ŋaniya ɲumanya yira k'a fɔ k'a bɛ ka Burama Ture yɔrɔ ɲini n'a y'a sɔrɔ bagabagali kun tɛ kɛ journaliste la n'a y'a sɔrɔ Dramé kun ma boli ka n'i da Paris yan sabula a bɛ ka siran dan kana kari a ka ɲɛnamaya la sabula Dramé fana kun ye sɛgɛsɛgɛli kɛbaga de ye sanni i ka taga baga jamana wɛrɛ mɔgɔ ma mɔgɔ minnu a ka kuma caman bɛ yen a tɛ taa an ka maliyɛnw ka jimi sira fɛ sanni i ka taa baga o ma Dramé yɛrɛ kun ye sɛgɛsɛgɛli kɛbaga dɔ ye a journaliste ɲɔgɔnw cɛla a ɲɔgɔn kun ka dɔgɔ a filanw cɛla sanni i ka Dramé wele ka jɔlɔkɔ dɔ yɛrɛ meleke o kan na n'a bɛ fɔ o ma ko décoration i bɛ taga baga Serge Daniel ma mɔgɔ min t'an dɔ ye wa an dɔ bɛ sɔn ka kuma minnu fɔ Serge Daniel t'o kumaw fɔ a ka kuma o kuma a tɛ taa maliyɛnw jimi sira fɛ ale yɛrɛ kɛlen bɛ k'a yɛrɛ kɛ masakɛnin dɔ ye an ka président kuturu de bɛ taa ala minɛ ka taa an ka bulonba dayɛlɛ o ye k'i sigi ka bonya ta k'o da o kan k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka journaliste minnu bɛ u yɛrɛ bɛ k'u kun wariw bɔ u ka maɲumantɔko wariw bɔ ka kunnafoni ɲuman sɛnsɛnnen lase an ma président ka bonya t'olu kan wa président kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ taa bagabagali lase o ma fo tigi bɛ boli ka bɔ jamana kɔnɔ o de la n ko ni audience in kɛ accordé Serge Daniel ye a tɛ bɛn nɛni de don nɛni juguba de don k'a lase Mali kunnafoni mɔgɔ ka baara ye kunnafoni lase Mali la nin ye nɛni de ye ka lase u ma mɔgɔ ka baara ye kunnafoni lase Mali la nin ye kumasuli de ye ka lase u ma sabula fanga ka baarada de ye k'a sen tɛrɛkɛ k'a sen cɛ Mali kunnafoni dila kɛnyɛrɛyew kan depuis IBK sigila n'a bɔra ORTM na kuma galama ma di mɔgɔ si ma journaliste privé si ma u bɛ to ka ko dɔw arranger u ni ɲɔgɔn cɛ bon
a bɛ taa Ala minɛ ka taa Serge Daniel o mun bilala kana kunnafoli so wɛrɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ kana ni bonya sugu ta k'o sɛgɛrɛ ka sɔrɔ o jamana kelen kɔnɔ masiba de bɛ ka ta ka an baarakɛ ɲɔgɔnw an kunnafoli di ɲɔgɔnw k'olu sɛgɛrɛ ne ko o tɛ bɛn wa a tɛ bɛn ka da ko caman kan Maison de la Presse o ye maliyɛnw ka jɛkulu dɔ ye olu fana dɔw dala Serge Daniel kan i b'a fɔ kɔɲɔ sɛnsɛnbagaw ka taa n'a ye président fɛ yen a bɛ i n'a fɔ olu bɛ Mali la Birama Ture tununa journalistes bɛ ka siran u ka fɔtaw ɲɛ procès kana na bɛn u kun kan Dramé bolila ka n'i da Paris yan a bɛ i ko Maison de la Presse journalistes minnu ye Serge Daniel sɛnsɛn ka taa kluba ko nin ko ninnu tɛ kojugu ye olu fɛ ko nin ko ninnu bɛ bɛn a b'i ko u taala fɔ président ye de ko i filɛ ka waleya minnu kɛ tan walima preuve t'an bolo k'a fɔ ko président y'a kɛ nka preuve b'an bolo k'a fɔ ko Birama Ture tununa ko président tɛ k'a kɛ a tɛ ka k'i sago ye ko procès bɛ ka da journalistes kan Mali la k'u bagabaga u ka baara hukumu kɔnɔ an ka Maison de la Presse mɔgɔw tun bɛ se k'i ban ka taa n t'a dɔn n'u welela n t'a dɔn a ko kɛla cogo min na nka u tun man ka ye nin kɛnɛ kan olu yɛrɛ de tun kan ka wele k'u fo ka bonya da u kan nka u ma wele bonya ma da u kan u ye Serge Daniel sɛnsɛn ten i b'a fɔ kɔɲɔ sɛnsɛnnaw ka taa président fɛ yen président ka taa Serge Daniel ta k'a yanga bɛɛ sanfɛ k'a sɔrɔ Serge Daniel ma fisa ni mɔgɔ si ye Serge Daniel ma fisa ni Mali journaliste tɔw ye a bɛ baara kɛ so mun na olu de bɛ se d'a ma ka tɛmɛ Mali journalistes kan wa Mali journalistes bɛ ka minɛ cogo mun na fanga bolo o t'a to u ka yiriwa walasa se ka taa k'u ye don dɔ n'u bɛ se ka Serge Daniel ta ɲɔgɔn kɛ donc baara mun de don baara ɲuman tɛ a bɛ fɛn dama dama de yira a b'a yira k'a fɔ ko président Ibrahim Boubacar Keïta mago tɛ Mali la mago tɛ malidenw na wa a mago tɛ Mali kunnafoliso kɛnyɛrɛye baarakɛlaw la sɛbɛmɔgɔ de don an y'o de fɔ trompeli de y'a to c'est à dire que ɲɔgɔn faamuyabaliya de y'a to ni Ibrahim Boubacar Keïta kɛla Mali président ye wa o ɲɔgɔn faamuyabaliya kɔnɔ don o don a bɛ sɛbɛmɔgɔya de kɛ a nafa bɛ se mɔgɔ wɛrɛw de ma nin y'a misaliya dɔ ye mɔgɔw bɛ Mali la u b'u ka baara kɛ ka ɲɛ kunnafoli hukumu kɔnɔ u bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ u bɛ fɛnw kɛ Ibrahim Boubacar Keïta n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ fo ka mɔgɔ dɔ waleɲuman dɔn ka mɔgɔ dɔ sankɔrɔta i b'a suganti olu la walima i kelen ka Serge Daniel nana de k'a bɛna a ka fɛn présenter soit i tun b'a reçoit kulu a tɔgɔ ye di Sɛbɛninkɔrɔ soit i tun bɛ Mali journaliste dɔw wele a sen fɛ ka bonya da olu fana kan nka k'i sen tereke an baarakɛɲɔgɔnw kan ka sɔrɔ ka walimɔgɔ tɛmɛtɔ kana bonya da o kan o b'a yira de k'a fɔ ko an tɛ dala i bolo wa Maison de la Presse mɔgɔw kɛlen ka Serge Daniel sɛnsɛn ka taa o fana o tɛ bɛn o b'a yira de k'a fɔ ko olu fana degun mun bɛ ka da journalistes kan fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na Birama Ture o si tununa procès bɛ ka kɛ Dramé bolila ka n'i da Paris yan sabula a bɛ ka siran dangana kari a ka ɲɛnamaya la nin m'a yira de k'a fɔ ko Maison de la Presse journalistes olu ka sira tɛ nin bɛɛ la nin bɛ o de yira walima u hakili m'a ye n'a y'a sɔrɔ u hakili m'a ye nin ye occasion de ye k'a yira u la n'a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ kɛ u tun bɛ se ka taa soit u b'a fɔ k'u tɛ taa walima n'u taala u ka taa Mali journaliste privé ka situation ɲɛfɔ président ye o tun bɛ kɛ ko dakɛɲɛlen nka nin ko in cɛ man ɲi nin tɛ mɔgɔ si bonya nin tɛ hɔrɔnya ye nin tɛ bɛn nin cɛ man ɲi donc nin de tun ye n ka kɔrɔfɔ ye su in na Serge Daniel ka reçoili a ka audience an ka président fɛ kuluba ko sɛbɛma tɛ nɛnini de don k'a lase Mali kunnafoli baarakɛbaga bɛɛ ma i kɛla radio ye o i kɛla site internet ye o i kɛla fɛn o fɛn nin ye nɛnini de ye ka se an bɛɛ ma o de tun ye ka fɔ ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la